अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। क़यामत की निशानियां नाम की सीरीज के तहत आज हम फोकस कर रहे हैं मुल्क के हिजाज से आग निकलेगी, यानी सऊदी अरब में एक खास मुकाम है जिसको हिजाज कहा जाता है। वहाँ से एक ऐसी आग निकलेगी जो इस कदर बुलंद और भयानक रहेगी कि इराक के शहर बसरा तक उसकी रोशनी महसूस होगी और ये आग लोगों को हशर के मैदान की तरफ हाँकेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि क़यामत के 10 बड़े निशानियों में से जो सबसे आखिर की निशानी है वो है ये आग। तो हम अहादीस की रोशनी में आज इसकी तफसील आपको बताते हैं। क़यामत की 10 बड़ी निशानियां, इस हदीस को देखें। हुज़ैफा बिन असीद गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमरे के ज़ेरे साया बैठे बातें कर रहे थे। हमने क़यामत का जिक्र किया तो हमारी आवाज़ें बुलंद हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक नहीं होगी या कायम नहीं होगी जब तक उससे पहले 10 निशानियां जाहिर न हो जाएं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बता रहे हैं। यहाँ पर देखें, सूरज का पश्चिम से तुलू होना, दाबा यानी चौपाई का ज़हूर, याजूज और माजूज का खुरूज, ज़हूर दज्जाल, नुज़ूल ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम, ज़हूर दुखान यानी धुएं का ज़हूर, 3 जगहों मगरिब, मशरिक और जज़ीरे अरब में खस्फ यानी जमीन का धंसना, और सबसे आखिर में यमन की तरफ से अदन के गहराइयों में से एक आग जाहिर होगी जो हाँक कर लोगों को महशर की तरफ ले जाएगी। यानी 10 बड़े निशानियों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो निशानी सबसे आखिर में जाहिर होगी वो दरअसल अदन से एक आग होगी जो लोगों को हाँक कर महशर की तरफ ले जाएगी। याद रखें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो इस्लामिक स्टेट था उसको मुल्क हिजाज कहते थे और अदन उसका एक हिस्सा था। हम मैप्स के जरिए आपको समझाएंगे। क़यामत की सबसे आखिरी बड़ी निशानी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने खबर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि सरजमीन हिजाज से एक आग निकलेगी और बसरा में ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। यानी कि आग तो निकलेगी मुल्क हिजाज से और इस कदर बुलंद और तेज भयानक होगी कि इराक के शहर बसरा तक उसकी रोशनी महसूस होगी, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बसरा में ऊँटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। यानी आग की बुलंदी इस कदर होगी कि बसरा नाम के शहर तक उसकी रोशनी देखी जा सकेगी। याद रखिए, ये जो मुल्क हिजाज है ये आज के दौर का है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो मुल्क हिजाज था वो बहुत बड़ा था। वो इस्लामिक स्टेट था जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया, और अदन नाम का ये शहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुल्क हिजाज का हिस्सा था, जो हम आगे के मैप में बताएंगे। याद रखें, मदीना, मक्का और जेद्दा भी हिजाज के ही मशहूर तरीन शहर हैं और मौजूदा सऊदी अरब के 35% अवाम लोग मुल्क हिजाज में रहते हैं। ये देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का नक्शा। द स्प्रेड ऑफ इस्लाम 630 to 1700 AD, ग्रोथ अंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जो ब्राउनिश कलर का एरिया दिख रहा है ये है मुल्क हिजाज, यानी वो इस्लामिक स्टेट जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपने फुतूहात के जरिए बनाया था। इसी में मदीना है, मक्का है, यहाँ तक कि एडन यानी आदन भी इसी में बताया जा रहा है। और सऊदी अरब का जो दूसरा हिस्सा है और जो दूसरे इलाके हैं वो एक एक करके खुलफाए राशिदीन के दौर में फतह होते चले गए। उनकी काफ़ी तफसील भी यहाँ दी गई है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ मुल्क हिजाज है और ये शहर अदन है जिसको इंग्लिश में एडन कहते हैं। यहाँ से दरअसल वो आग निकलेगी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा कि मुल्क हिजाज से निकलेगी तो कभी कहा कि वो अदन से निकलेगी। बात एक ही है, एक बात में ज्यादा बारीकी है। अदन से आग का निकलना, हुज़ैफा बिन असीद रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ अपने कमरे से झांका, यानी उसी से मिलती जुलती हदीस है जो हमने पहले पढ़ी। आखिरी के हिस्से पे फोकस करते हैं। अदन के अंदर से आग का निकलना होगा, यानी जो कि आखिरी निशानी होगी 10 बड़े निशानियों में से, जो लोगों को हाँके या इकट्ठा करेगी। जहाँ लोग रात गुजारेंगे वहीं रात गुजारेगी और जहाँ लोग खैलुला करेंगे वहीं खैलुला करेगी। यानी एक आग ऐसी होगी जो सरासर अल्लाह के हुक्म से निकलेगी और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ये लोगों को हाँकेगी ताकि हशर के मैदान में उन्हें इकट्ठा करे। जहाँ लोग रात गुजारेंगे वो आग भी रुक जाएगी और जहाँ लोग दिन में खैलुला करेंगे यानी दिन में कहीं रेस्ट करना चाहें तो आग भी वहीं उनके साथ रेस्ट करेगी। बहरहाल जब तक उनको महशर के मैदान में ना पहुंचा दे आग उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ देखें, अदन फिल वक्त यमन के बॉटम में है और अदन चूंकि समंदर से लगा हुआ है इसको गल्फ ऑफ एडन भी कहते हैं, समंदर के इस हिस्से को। आग सबसे आखिर में होगी और लोगों को हशर की तरफ ले जाएगी, यानी तमाम बड़े निशानियों में आग
سب سے آخری نشانی ہوگی۔ وہی حدیث تھوڑے سے فرق سے ہے، اور سب سے آخر میں یمن کی طرف سے عدن کی گہرائی میں سے ایک آگ ظاہر ہوگی، وہاں کر لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ یعنی اس حدیث میں صاف الفاظ میں کہا جا رہا ہے کہ آخری نشانی ہوگی یہ، اور عدن کی گہرائیوں میں سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ آگ لوگوں کو محشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض علماء کے تحت محشر دراصل ملک شام میں ہوگا، جس کو ہم سیریا کہتے ہیں، اور بعض علماء کے تحت وہ عرفات کے میدان میں ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال حدیث کے اس حصے کو دیکھیں، اور ان سب نشانوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو لوگوں کو یمن سے نکالے گی اور ہانکتی ہوئی محشر کی طرف لے جائے گی۔ بعض علماء کا قول ہے کہ محشر ملک شام کی زمین ہے، یعنی سیریا کے لینڈ کو ہی اللہ تعالیٰ حشر کے میدان کے طور پر استعمال کرے گا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہرحال وہ نکلے گی بالکل باٹم پارٹ آف عرب سے، جو کہ عدن کہلاتا ہے، اور آل along دا وے جتنی عوام سے اس کا سابقہ پڑے گا ان کا پیچھا اٹھاتے ہوئے، ان کو ہانکتے ہوئے ان کو حشر کے میدان تک پہنچائے گی۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس سے ہم کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ آگ کا تعلق یا اس عذاب کا تعلق ملک حجاز کے رقبے میں رہنے والوں کے لیے خاص ہے۔ یہ آگ کا ذکر دوسرے ممالک کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایک حدیث ایسی ہے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ جہاں کہیں بھی ہوں، جس کام میں بھی ہوں، ان کو موت آ پکڑے گی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آگ دنیا کے سارے انسانوں کو محشر تک پہنچانے کا کام نہیں کرے گی، بلکہ عدن سے نکلے گی اور ملک حجاز کے لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر تک پہنچائے گی۔ روڈ میپ دیکھیں یہ کب ظاہر ہوگی۔ ابھی ہم نے احادیث میں دیکھا کہ یہ سب سے آخر میں ظاہر ہونے والی نشانی ہے تمام 10 بڑے نشانیوں میں سے، اس لیے میں نے اس کو رائٹ کارنر پر لکھ دیا ہے، عدن سے آگ نکلے گی کا ریفرنس بھی میں نے دے دیا ہے۔ لیفٹ سے تو ہم نشانیاں پہلے سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، وہی روڈ میپ ہے جس کو میں نے تھوڑا سا ماڈیفائی کیا اور آخر میں ایک نشانی کو ایڈ کیا۔ اگر لیفٹ سے دیکھیں تو آخری جنگ عظیم کے آثار نمایاں ہو چکے ہیں جو پیشن گویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے۔ آخری جنگ عظیم کے سلسلے میں وہ پیشن گویاں ظاہر ہو چکے ہیں، وہ نشانیوں کا ظہور ہو چکا ہے۔ آخری جنگ عظیم ہمارے سر پر ہے، اس کے آخری فیز میں امام مہدی کا ظہور ہوگا، پھر دجال کا خروج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا دجال کے خاتمے کے لیے، پھر یاجوج ماجوج کا خروج ہوگا، ان کا خاتمہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے ہی بدعا سے ہوگا۔ اس کے بعد کافی وقت گزرنے کے بعد گناہوں کی کثرت ہوگی تو سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر دابت الارض زمین سے نکلے گا جو انسانوں سے بات کرے گا، پھر دھواں نکلے گا جو کفار اور مشرکین کے لیے ایک تکلیف دہ عذاب بن کر ظاہر ہوگا، پھر زمین کا 3 جگہوں پر سے دھسنا ہوگا، ایک جزیرہ عرب میں اور ایک اس کے مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور سب سے آخر کی جو بڑی نشانی ہے سور پھونکے جانے سے پہلے وہ ہے عدن سے آگ کا نکلنا اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے حشر کے میدان تک پہنچانا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔